Hi guys, for today's video, this is my first vlog unboxing. Gikan sa Shopee na akong gi-order ko an vape ni sa disposable vape, not charge, di sa chargeable. Kuan magali disposable, di sa chargeable. Kuan siya kanang ang flavor kay comment ano. Tinay nakabutang diri warning. This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. I-try na to guys, i-try. Ikaw madla, anong gisugtan ka na arabi? Nikuan siya guys, kanang musigay nag-asuyok. Sige din. Asa? Dito. Hi guys, don't forget to subscribe.